أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Demikian lantunan ayat suci Al-Quran telah kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi kita senantiasa mencintai dan sering membacanya, kemudian mengamalkan isinya. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Pengurus Masjid Besar At-Taqwa wa Nasabah. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibur Rahman LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang hormati segenap para undangan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang ke-17 bulan Ramadan ini kita masih sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan segala kewajiban kita dan hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya pada bulan Ramadan ini mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selaku pengurus Masjid Besar At-Taqwa wa Nasabah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa pengurus besar masjid ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada jamaah masjid kita ini, sehingga kami setiap saat mengevaluasi, setiap saat rapat koordinasi dengan bidang-bidang yang sudah kami bentuk sebanyak 9 bidang. Ada hal yang perlu kami perbaiki, ada hal yang kurang untuk ditambah. Selalu setiap hari bahkan kami koordinasi. Tujuannya hanya satu, bagaimana kita makmurkan masjid kita, bagaimana pengurus sebagai pelayan ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk masjid kita, untuk jamaah kita. Tidak ada tujuan pengurus apapun selain bagaimana ingin melihat masjid kita semakin makmur. Tidak ada tujuan dan niat apapun pengurus yang baru ini selain untuk bagaimana jamaah yang hadir merasa nyaman, merasa senang untuk datang ke masjid. Sehingga kami membuat program-program yang sifatnya ringan, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan sehingga jamaah yang datang ke masjid bisa betah untuk tinggal di masjid. Di antaranya misalnya di dalam ini kami berusaha untuk bisa memasang AC itu tujuannya bukan untuk gaya-gaya, tetapi keluhan dari jamaah kita. Katanya agak sedikit gerah, panas, sehingga kami berpikir bagaimana supaya tidak panas. Kami pasang AC. Kemudian juga khusus di bulan Ramadan ini sengaja kami hadirkan Imam Besar Masjid Al-Azhar Syekh Muhammad Salim Amir. Beliau ini imam pilihan Masjid Besar Al-Azhar Kairo Mesir. Dari 1000 orang yang mendaftar untuk menjadi imam Masjid Besar Al-Azhar, nah beliau inilah yang terpilih. Karena syaratnya sangat ketat. Di samping harus hafiz Al-Quran, harus juga menguasai qiraat yang 10, bahkan beliau menguasai 14 qiraat. Yang 10 yang mutawatir, ada juga yang 4 yang syaz, yang jarang didengar, yang jarang digunakan. Dan beliau kuasai semua qiraat-qiraat tersebut. Dan itu menjadi syarat
untuk menjadi imam Masjid Besar Al-Azhar Kairo Mesir. Dan beliau juga ya menjadi qori di televisi dan radio di Mesir. Jadi bukan hanya imam biasa. Dia beliau ini qori di televisi, di radio di Mesir, beliau juga tampil di TV-TV di Mesir, di radio-radio. Jadi alhamdulillah beliau meluangkan waktu ya, karena kita punya hubungan yang kuat, persahabatan yang bagus, sehingga beberapa jadwal beliau di Jakarta beliau cancel, beliau batalkan demi untuk bisa hadir di tempat kita ini. Alhamdulillah. Tujuan kami hanya ingin menyampaikan bahwa masyarakat yang mungkin belum pernah ke luar negeri, Timur Tengah, belum pernah haji, belum pernah umroh, bisa merasakan bagaimana sholat tarawih ala Timur Tengah lah. Bagaimana seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Al-Azhar. Jadi kita tidak sempat ke sana, imamnya kita tarik ke sini. Imam yang kita undang, sehingga masyarakat kita yang kebetulan belum bernasib untuk bisa melaksanakan haji dan umroh atau ke luar negeri, sedikit tidak bisa merasakan bagaimana suasana sholat tarawih seperti orang-orang di luar negeri, di Masjidil Haram ataupun di negara-negara Islam yang lainnya. Kemudian program juga yang terbaru untuk bulan Ramadan ini, nanti kami pada tanggal 27 ya, bulan Ramadan malam ke-27 ada namanya program i'tikaf, program Lailatul Qadar. Karena kebiasaan menurut para ulama, para imam, menurut Imam Ghazali, biasanya rata-rata Lailatul Qadar itu malam ke-27. Nah, berdasarkan hal itu, kami mengajak masyarakat nanti malam ke-27, kami akan mengirimkan undangannya mulai dari pukul 12 malam, pukul 00. Jadi satu acara yang baru, kita mulai jam 12 malam sampai subuh. Kita hidupkan malam Lailatul Qadar itu, nanti kita pertama khataman Al-Quran, kemudian kita sholat tasbih, kemudian kita tausiah, dilanjutkan dengan tahajud, kemudian juga dilanjutkan dengan sahur bersama. Jadi sahur akan ditanggung oleh masjid insyaallah. Tetapi untuk mengetahui jumlah jamaah yang akan ikut, nanti pengurus masjid akan membuka untuk registrasi. Registrasi ini tujuannya bukan untuk membatasi atau melarang siapapun yang ingin ikut program ini, tetapi hanya ingin tahu berapa jumlah kita, sehingga konsumsi nanti dari masjid bisa kami sesuaikan. Nah begitu. Jadi ala kulli hal dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang selalu memberikan masukan, dukungan kepada kami, sehingga alhamdulillah ya mudah-mudahan masjid kita semakin makmur insyaallah. Adapun hal-hal yang kurang yang kami lakukan, tentunya kami selaku pengurus yang baru perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya, perlu bimbingan. Atas kekurangan itu kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, demikian sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Besar At-Taqwa wa Nasabah. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Amir Salim. Kepada beliau kami persilakan. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
ونهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فنحن الآن في العشر الثاني من شهر رمضان، يجب علينا أن نجتهد في العبادة، أن نجتهد في كتاب الله عز وجل ومراجعة القرآن الكريم حتى نفوز برضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada umat Islam, khususnya nikmat bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini merupakan bulan yang sangat mulia, sebagaimana yang disebutkan kata beliau dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dimana awalnya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya penghujungnya nanti adalah pembebasan dari api neraka. Maka merupakan kewajiban bagi kita umat Islam untuk selalu menghidupkan malam-malam ataupun bulan suci Ramadan yang sangat terbatas ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, kita membaca Al-Quran, murajaah Al-Quran. Semuanya itu kita lakukan tentu ingin mengharapkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. نشكركم على هذه الدعوة المباركة من إدارة مسجد التقوى، فنحن جئنا إلى هنا ملبين دعوة لله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل. نشكركم على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة، وعلى رأسهم الشيخ حبيب وكل الإدارة القائمة على مسجد التقوى. كما أيضا نهنئ الفائزين في مسابقة القرآن الكريم الذين قد تقدموا في مراكز متفوقة، كما نأمل من الذين لم يحالفهم الحظ أن يجتهدوا أيضا، هم يحفظوا ولكن لم يحالفهم الحظ، فكثيرا ما دخلنا مسابقات ولم ننجح فيها كثيرا هذا، ورب شيء متأخر لك يؤخره الله عز وجل لك بحيث تتقدم إلى أعلى الدرجات فيما بعد. فنهنئ الفائزين ونهنئ أيضا الذين لم يحالفهم الحظ. Selanjutnya yang kedua, beliau mengucapkan ucapan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada beliau dari kita semua, khususnya dari pengurus masjid, dan juga sambutan yang hangat dari masyarakat jamaah Masjid At-Taqwa Wanasaba kepada beliau, yang alhamdulillah beliau selama safari atau tinggal di tempat kita merasakan senang dan bahagia dengan sambutan yang hangat dari kita semua. Kemudian juga beliau mengucapkan, karena beliau mendengar ada musabaqah tilawatul Quran MTQ tingkat kecamatan, maka beliau mengucapkan selamat kepada para pemenang dan juga yang belum menang, karena kadang-kadang Allah mengakhirkan kemenangan tersebut pada waktu yang tepat. Jadi kata beliau, jangan sampai yang belum bernasib menang dalam MTQ merasa putus asa, bisa jadi nanti pada waktunya insyaallah akan menjadi kebaikan untuk dirinya. فشهر القرآن هو شهر الصيام، هو شهر القرآن. هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. كان جبريل عليه السلام يتعارض يقرأ القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شهر من شهر رمضان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتقن القرآن ويحفظ القرآن ويعلم القرآن، وأنزل عليه من 7 سماوات، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتلقى القرآن من سيدنا جبريل في كل عام،
فهذا معناه أن القرآن الكريم لا بد أن يكون بالتلقي، بأن تجلس أمام الشيخ وأن تتعلم منه كل حرف وكل آية من كتاب الله عز وجل، لأن القراءة الصحيحة تكون ثوابا لك في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، يعني الذي يحفظ القرآن جيدا، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه كالعجم، اندونيسيا مثلا لا يتكلم بالعربية، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan beliau dengan malaikat Jibril saling muzakarah, saling membacakan Al-Quran. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau diturunkan Al-Quran, beliau hafal Al-Quran, beliau paham Al-Quran. Tetapi setiap bulan Ramadan beliau selalu mengaji, mengulang hafalannya di depan malaikat Jibril alaihissalam. Ini maknanya apa? Bahwa pelajaran yang perlu kita ambil, Al-Quran itu harus kita belajar kepada ahlinya. Al-Quran itu harus kita membaca kepada ahlinya. Tidak cukup kita mempelajari Al-Quran itu dengan cara belajar sendiri atau membaca buku-buku tajwid, tidak cukup. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ahli, yang diturunkan Al-Quran kepada beliau, setiap bulan Ramadan pasti akan talaqi, pasti akan mengulang bacaan beliau kepada malaikat Jibril. Maka himbauan kepada kita masyarakat, kalau ingin membaca Al-Quran, ingin belajar Al-Quran, hendaknya talaqi di depan guru yang betul-betul sudah bagus dan sahih, punya sanad dari bacaannya tersebut. Karena bacaan yang benar itulah yang akan mendatangkan pahala untuk pembacanya. Sebaliknya, bacaan yang salah itu akan mendatangkan dosa kepada pembacanya. Hal ini disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang mahir, yang pandai, yang bagus dalam bacaan Al-Quran bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta fihi, adapun orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Maksud terbata-bata di sini kata para ulama adalah orang yang kesulitan, susah membaca Al-Quran ketika dia sedang belajar. Bukan dia kesusahan tetapi tidak belajar. Dia sedang belajar, sedang berguru tetapi masih kesusahan di dalam membaca Al-Quran, maka falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala kesusahannya, kesulitannya di dalam belajar Al-Quran tersebut. Fi hadha ash-shahr al-karim la budda wa an naj'ala lana khatmatan وردا من القرآن الكريم في كل يوم. لا تضيع وقتا أبدا في كل وقت من عمرك، أبدا لا تضيعه. كيف وأنك تقرأ كتاب الله عز وجل؟ لابد أن تجعل لك ختمة من القرآن، تفتح المصحف تقرأ فيه. إذا لم تقرأ فاسمع من إذاعة إندونيسيا، من إذاعة القرآن الكريم، تسمع بأذنك. فالسامع كالقارئ، يعني أنك إذا لم تعرف القراءة اعلم تماما أن السامع له أجر القارئ. يعني الإمام عندما يصلي والمأموم يستمع للتلاوة هو له أجر القراءة وأجر الصلاة.
فهما في الأجر بل أكثر من ذلك. فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه، يعني أنك تكون أفضل حال من الإمام الذي يصلي إمام. الأمر ليس بالمظاهر وليس قاصرا على العمامة أو على اللبس، إنما هو قلب سليم يتعلق بالله عز وجل، ليس مقصورا على مظاهر، إنما يفوق الإنسان بالعلم والتعلم وبكتاب الله عز وجل. القرآن الكريم قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena bulan Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran, maka sudah semestinya bagi kita umat Islam untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai wirid kita. Jangan sia-siakan bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadikan Al-Quran sebagai wirid kita. Baca setiap hari. Jika kita tidak sempat atau misalnya kelelahan membaca, kata beliau, maka cukup dengan mendengarkan Al-Quran. Putar Al-Quran, putar MP3, dengar dari radio, dengar dari YouTube. Karena pahala orang yang mendengarkan Al-Quran sama dengan pahala orang yang membaca Al-Quran. Pahala orang yang mendengarkan Al-Quran sama dengan pahala orang yang membaca Al-Quran. Bahkan lebih baik, kata beliau. Ketika imam membaca Al-Quran di dalam sholat, kita sebagai makmum mendengarkan, bisa jadi pahala makmum lebih besar daripada pahala imam. Kenapa? Karena mungkin keikhlasan daripada jamaah yang mendengarkannya. Jangan kita melihat penampilan saja, ada imamah, ada sorban dan lain sebagainya, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hati kita yang bersih di dalam segala hal, khususnya di dalam Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, kemuliaan Al-Quran ini akan bermanfaat untuk kita yang masih hidup dan juga akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Hal itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil Qur'an." Siapa yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan dunia, hendaknya dengan Al-Quran. "Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil Qur'an." Siapa yang menginginkan kesenangan, kebahagiaan akhirat, hendaknya dengan Al-Quran. Wa man arada bihima ma'an. Siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, bahagia, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran. إذن هذه دعوة من هذا المكان الطاهر من مسجد التقوى المبارك. وفي هذه الليلة المباركة أن نعلم أبناءنا كتاب الله عز وجل، وأن يلتحقوا بالتعليم الوسطي، المنهج الوسطي المعتدل الذي ليس فيه تشدد وليس فيه غلو وليس فيه تشديد، مذهب وسطي أزهري. الشيخ حبيب هذا يعني نفحة من نفحات الله عز وجل، وكل أزهري تعلم في مصر تمسكوا به لأنه تعلم المنهج الأزهري. إذن لا بد علينا وأن يلتحق أبناؤنا بكتاب الله عز وجل، أن يحفظ كتاب الله عز وجل، لأن هذا في ميزان حسناتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا علم ولدك القرآن الكريم. تريد ولدك يكون مرتفع، علمه كتاب الله. تريد المال، علمه كتاب الله. تريده في أعلى مكان، علمه كتاب الله. الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري رحمه الله يمدح حامل القرآن الكريم، يقول في مقدمة الشاطبية: وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا،
وخير جليس لا يمل حديثه، القرآن الكريم، وترداده يزداد فيه تجملا. القرآن يحلو كلما كررته، كلما تكرر يحلو، كلما تقرأ القرآن قلبك يطمئن، كلما تريد الدنيا تقرأ القرآن قلبك يطمئن، عقلك يطمئن، كلما زاد همك امسك المصحف، كلما انشغلت بالدنيا امسك المصحف. وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يأتي لك القرآن في قبرك سنا متهللا، أنت الذي يعني ألم تعرفني؟ يأتي إليه القرآن والصيام، ألم تعرفني؟ يقول له لا، يقول له أنا القرآن الذي كنت تتلوه آناء الليل وأطراف النهار. يلقاه سنا متهللا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. أنت تشفع لوالديك، تخيل أنت الوالد الأب مع الابن، أنت علمته كتاب الله، هذا الولد يشفع لك، وأنت تكسى بتاج من الحلل يوم القيامة. بسبب ماذا؟ علمت أولادك القرآن الكريم. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالعبد عند جزائه؟ أولئك أهل الله. أهل القرآن أهل إيه؟ أهل الله. لا حديث في ذلك كثيرا. أولئك أهل الله والصفوة الملأ أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها القرآن جاء مهللا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، عليك بكتاب الله ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. هذا القرآن فضله كبير، فضله كبير. ما أجلسنا في هذا المكان إلا القرآن، وإلا الصلاة، وإلا العبادة، وإلا الحب في الله، والآن تحفنا ملائكة الرحمن. الحديث نعرفه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فالأحاديث في ذلك كثيرة. ومع سيدنا الشيخ حبيب هو يعني أفضل وأحسن مني وأتى من عمره. نسأل الله عز وجل أن يتقبل عمرته، وأن يبارك فيه وأولاده، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يبارك في أولادنا، وأن يبارك في أزواجنا وذرياتنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. واجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. هذا وبالله التوفيق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع سيدنا الشيخ حبيب الذي ننهل من علمه ومن كرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Tinggi nah. Lupa itu jadinya. Jadi beliau mengatakan bahwa dari masjid ini saya mengajak kepada kita semua, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran. Beliau mengajak kepada kita, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita semarakkan untuk bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Karena itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran, salah satu hal yang akan bermanfaat untuk dia setelah meninggal dunia, sebagaimana hadis yang dibacakan oleh beliau tadi, idza mata ibnu adam yanqata amaluhu illa min thalathin,
apabila kita semua sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi kita sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak lagi bisa sedekah, tidak lagi berbuat kebaikan, kecuali yang kita harapkan pahala yang terus mengalir untuk kita adalah dari 3 sumber. Yang diantaranya adalah sedekahun jariyah, sedekah yang sudah kita keluarkan semasa hidup kita. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan. Jadi ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, khususnya Al-Quran ini, akan selalu menjadikan kita bahagia di dalam kubur. Akan selalu kebaikan pahala-pahala selama anak itu yang kita ajarkan itu membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan kembali Al-Quran, kita yang mengajarkannya dulu mendapatkan bagian pahala yang tidak terputus sampai kita di dalam kubur. Maka ajakan ini sifatnya umum. Bagi bapak-bapak yang tidak bisa mengajarkan anaknya Al-Quran, kemungkinan ya mungkin terlalu sibuk atau mungkin tidak bisa mengaji, maka bisa ya diserahkan ke tempat-tempat yang ahlinya, di pondok-pondok pesantren atau di para asatis yang bisa juga menjadi wasilah ya kebaikan untuk kepada kita. Kemudian kata beliau, Al-Quran ini salah satu keistimewaannya adalah dia akan hadir di dalam kubur kita. Ketika orang-orang kaget, siapa engkau? Orang akan kaget karena Al-Quran ini muncul menjadi sosok yang sangat indah di dalam kubur kita. Maka orang bertanya, siapakah engkau wahai sosok yang sangat indah? Maka Al-Quran itu menjawab, akulah Al-Quran yang dulu engkau baca selama hidupmu di atas dunia. Kini aku datang untuk menemanimu, untuk membahagiakanmu, karena dulu engkau selalu menemaniku. Maka khususnya di bulan Ramadan, kita usahakan selalu menemani Al-Quran, sehingga mudah-mudahan dalam kubur Al-Quran yang akan menemani kita. Maka permasalahan, perbincangan hadis ataupun ayat tentang Al-Quran ini sangat banyak dibahas oleh para ulama. Yang intinya adalah bagaimana kita selama hidup ini bergaullah dengan Al-Quran. Ajarkanlah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran, cintalah kepada Al-Quran, cintalah kepada ahli Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang yang benci kepada Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang yang mendengar Al-Quran hatinya menjadi panas. Yang sebenarnya Al-Quran ini adalah menjadi solusi dalam semua kehidupan kita. Kita ingin punya cita-cita, kata beliau. Kita sedang pusing, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, akan datang ketenangan dalam hati kita. Ketika ada masalah yang menghampiri kita, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, maka akan datang solusi, akan tenang di dalam hati kita. Maka satu hal yang beliau pesankan di dalam mengajarkan anak-anak kita atau menyebarkan ilmu itu, kita menggunakan manhaj metode yaitu wasatiyah, yaitu moderat. Yang namanya moderat itu adalah tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Yang manhaj Al-Azhar, manhaj wasatiyah, moderasi, itu maksudnya adalah manhaj yang diterima secara fitrah manusia, yang diterima secara akal manusia. Ada manhaj yang selalu keras, semuanya tidak boleh, haram, bid'ah, kafir, syirik, itu manhaj yang keras. Ada juga manhaj yang semuanya boleh, tidak ada yang tidak boleh. Nah itu juga tidak dibenarkan. Maka yang diharapkan kita mengajarkan dengan metode manhaj wasatiyah itu adalah la ifrat wa la tafrit. Tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Dan itulah yang diajarkan di Al-Azhar, yang selalu mengajarkan bagaimana manhaj wasatiyah, manhaj pertengahan yang tidak cepat mengkafirkan umat Islam dan juga tidak cepat membolehkan hal-hal yang sudah jelas diharamkan di dalam agama kita. Maka pada akhirnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin.
إن شاء الله نقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة وترددون خلفي بركة في هذا المكان. Insyaallah kita mengambil keberkahan, kita baca suratul Fatihah, beliau membaca terlebih dahulu, nanti jamaah semua mengikuti bacaan yang sahih yang beliau juga terima dari guru-guru beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. عندما نقرأ أعوذ أو الحمد أو الرحمن الهمزة هنا مرققة، يبقى أعوذ الرحمن الحمد اهدنا مرققة، لا نقول أعوذ الرحمن الحمد، فالهمزة هنا مرققة مستفلة. Yang perlu diperhatikan pada hamzahnya itu hamzah muraqqaqah, hamzah tipis. Jangan sampai ditebalkan o, tetapi a. A'udzu ya, seperti juga yang dibacakan tadi. Jadi ditipiskan, jangan ditebalkan o, tapi a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. هنا حاء الحاء وليست الحمد، حاء حاء الحاء. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. هنا مالكي بالكسر، مالك يوم الدين. وهنا طبعا الدين وليس دال، وليس الدين تين، دي تاء ودي دال. مالك يوم الدين. طبعا احنا قرأنا في الصلاة 3 أيام مالك يوم الدين لأبو جعفر وكذا، معذرة أنتم تحملتونا وسامحونا يعني أننا قرأنا بقراءات عندكم. Jadi beliau yang berapa malam lalu membaca qiraat yang lain, dari mimnya dipendekkan Maliki Yaumiddin, tidak dipanjangkan. Tetapi yang biasa kita pakai, qiraat yang kita pakai Hafiz An-Asim itu dipanjangkan 2 harokat Maliki Yaumiddin. Tetapi yang perlu diperhatikan, kafnya itu jangan sampai disukunkan, harus kasrah. Maliki, jangan Malik Yaumiddin. Kadang-kadang sering kita mendengar kafnya disukunkan Malik Yaumiddin, itu salah, itu keliru. Tetapi harus dikasrahkan Maliki Yaumiddin. Kemudian dal itu dibaca betul-betul dal, bukan ta. Kadang-kadang kedengaran orang Indonesia membaca dalnya itu seperti ta, Maliki Yaumiddin, kayak ta. Tetapi harus betul-betul dal, kata beliau. أظن أن عندما أنا قرأت بقراءة تقول هذا الشيء يخطئ، الشيخ لماذا يقرأ ملك يوم الدين؟ اهدنا الصراط اهدنا الصراط. هكذا في مصر أيضا أهل القرآن هم يقولون كذلك، ولكن واحدة خلاص تعودوا على القراءات. Mungkin ada yang beranggapan, kok Syekh ini kok merusak Al-Quran, bacaannya kok begitu. Di Mesir juga begitu, kata beliau. Bukan hanya di luar Mesir, bahkan di Mesir pun ketika seorang ahli qiraat membaca qiraat, misalnya Maliki Yaumiddin yang biasanya Maliki Yaumiddin, kemudian ihdinas sirata pakai shad biasanya, tapi diganti dengan ihdinas siratal mustaqim dengan qiraat yang lain. Kadang-kadang orang yang tidak paham memang menyalahkan, menganggap bahwa Syekh merusak Al-Quran, Syekh membawa paham yang salah, Syekh mengajarkan paham. Maka dengan kita mendakwahkan ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasul SAW supaya masyarakat paham bahwa ada ilmu qiraat yang ini juga warisan dari baginda Rasul SAW. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. هذه واحدة. الثانية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أنا لو سألت واحد هل يجيب علي، هي فيها 4 قراءات، هل أحد يعرفها؟ لو أحد يعرف يقول أنا. Jadi dari 4 qiraat yang beliau baca tadi, mungkin ada jamaah yang tahu qiraat apa yang 4 tersebut. Yang bisa angkat tangan, yang enggak bisa angkat kaki. أنا أقولها مرة أخرى. الرحمن الرحيم مالك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Qiraat pertama, Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. 2 الرحمن الرحيم مالك. اوكي. الرحمن الرحيم مالك 2 3 ملك 2 ادغام وغير ادغام. الرحمن الرحيم ملك بدون ادغام. 4 الرحمن الرحيم ملك. ثانيا الرحمن الرحيم مالك. الرحمن الرحيم مالك. الرحمن الرحيم ملك. الرحمن الرحيم ملك. من يعرف؟ عرفتم؟ فهمتم؟ فهمتم؟ فهمنا. خلاص ننتقل إلى التي بعدها. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. هنا صاد، اهدنا الصي، صاد تفخيم. اهدنا الصي، اهدنا الصي، اهدنا الصراط المستقيم. في قراءة صراطة وزراطة، يبقى كده صراطة سي راطة زراطة. فهمتم؟ Di sini ada 3 qiraat. Ada sirat pakai shad, siratan, yang kedua pakai sin, siratan, yang ketiga pakai za, ziratan. 3 qiraat pada kata siratan. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت لا أنعمت لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في قراءة صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم واو، عليهم ولا الضالين. هنا صراط أيضا، صراط الذين أنعمت عليهم. وأيضا هنا يعقوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا يعقوب يقول ولا الضالين،
الحمد لله رب العالمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وطور والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Imam Yaqub. الذين هم عن صلاتهم ساهون اللي هو اسم لجمع المذكر كله في القرآن الكريم. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وهكذا. فأنا أخاف دائما عندما أقرأ يعقوب أقرأ ولا الضالين فلا بد أنا أن أرفع صوتي الإمام آمين ولا الضالين أنا أقول آمين خوفا من المؤمنين يقولوا آمين ممكن يقولوا آمين فأخاف من هذا. Jadi Imam Yaqub selalu di akhirnya itu dengan menggunakan waladhdallinah, ya, ada nahnya. Kalau Imam Yaqub, maka beliau ketika membaca Imam Yaqub kadang-kadang khawatir kepada jamaah ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallinah. Beliau takut makmumnya mengatakan aminah. Beliau khawatir begitu. Makanya kadang-kadang beliau bilang amin besar suaranya aminnya supaya makmum mengikuti. Jangan sampai ngikut aminnya Imam Yaqub. Aminah begitu. Itu beliau khawatirkan. كان أحد الأئمة في الصلاة فكان يقرأ في آيات الحج فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالإمام يقرأ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمؤمنين قالوا آمين كلهم قالوا آمين. Ada juga dulu kejadian kata beliau, ya, imam membaca surat bukan Fatihah waladhdallinnya, makmumnya bilang amin semua, dikira aminnya dalam suratul Fatihah. خلاص نكتفي بهذا القدر ولو كان معنا مجال كنا نسمع حضراتكم ولكن علشان المتسابقين إن شاء الله نوزع عليهم وعلشان الوقت أيضا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Insyaallah beliau sih pinginnya kalau ada waktu yang luang, lapang, luas, ingin mendengarkan bacaan kita, ya, satu persatu. Tetapi karena waktu yang sempit, mungkin jamaah sudah, ya, kelelahan dari maghrib, isya, tarawih, maka mungkin tidak perlu kita mendengarkan, atau mungkin ada yang mencoba satu, dua, ya, ada. Yang baca salah satu dari Dewan Hakam kita tingkat kecamatan. Kita mendengarkan bacaan sedikit Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Marrah ukhra satu. Marrah ukhra. Ulang sekali lagi. a'udzu la la. هو يريد الإجازة ولكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العاصم أولا شيخ. اقرأ أولا بحفص. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. امشي بالقصر. الحمد لله قصر حركتين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واللفظ في نظيره كمل به. يعني هذه دواء. Jadi istiqomahkan kalau mulai dari 2 harokat sampai seterusnya pakai 2 harokat matali sukunnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضال 6 حركات. ولا الضالين. خد نفس عميق. Ambil nafas, dia harus 6 harakat. أكيد احنا يعني لسه اتفضل شباب ما شاء الله يعني. ولا غير المغضوب. الضالين. غير لا يصح أن نبدأ بولا الضالين. غير المغضوب. خد نفس طويل. Ambil nafas. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله. جميل. ممكن أحد يقرأ آخر؟ Mungkin satu, itu napas orang tua. Subhanallah. Kita coba napas yang muda sekarang. Yang lebih panjang. أبو عمر عاوزين محافظ يقرأ. أبو عمر السوسي ماشي. Tahu. أقل تعال هنا. واحد أبو عمر أبو عمر لا السوسي. يكفي هذا. يكفي هذا. يكفي هذا. عشان بس ناخذ واحد ثاني. Coba yang Fadal muda ya. sekarang. هذا يعني المؤذن معنا صح؟ تعال هنا وجهك معنا. تعال هنا. تعال هنا. تعال هنا. وجهك هنا. ايوه. الكاميرا. ان شاء الله بث فيديو ان شاء الله على مسجد التقوى يوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط. اهدنا الصراط وإياك نعبد. نسيت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. يا سلام. مقوس. احنا ان شاء الله بامر الله الشيخ حبيب انا قلت له سيركب سماعات عند قسم الحريم وايضا كاميرات لان احنا نحن نريد ان تشاركنا معنا في ايضا في يعني في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وسماع الأصوات الجميلة التي يعني في إندونيسيا إن شاء الله. كنا نود أن نسمع من حضراتكم ولكن لا يسع المكان أو لا يسع الموقف يعني. Insyaallah kata beliau, sebenarnya kita ingin juga mendengarkan dari jamaah Bini. Mungkin ke depan nanti dipasangkan TV yang besar di belakang supaya jamaah Bini juga lebih jelas mendengarkan dan menyimak kajian-kajian kita. Nanti menjadi PR kita pengurus dipasangkan monitor ya, yang besar untuk jamaah Bini. Ingin mendengarkan yang lain tetapi karena waktu yang tidak cukup, jadi kita cukupkan insyaallah untuk kajian kita pada malam hari ini. Kami cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan doa dan penutup insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah. Demikian pengajian malam Nuzulul Quran telah kita sama-sama dengarkan melalui terjemahan Bapak Tuan Guru. Mudah-mudahan apa yang kita simak tadi dapat menjadi pelajaran kepada kita semua, sekaligus sebagai motivasi untuk kita
mau belajar dan mendalami isi Al-Quran. Jemaah sekalian, selanjutnya kita masuk ke acara kelima, yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Tuan Guru Haji Lale Tahrul Irfan SAG. Pada beliau kami persilakan. Wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa barakah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina basarina wa quwwatina وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi, maka Bahar Tola